आज प्रतिश्रुतिर वार्षिक उत्सव से अनेक लेखक लेखिता कविता पाठ उत्सव साहित्यिक गाल्पिक आईनजीवी अनेक लोग आसले समस्त संबर्धित कले प्रतिश्रुतिर स्मृति बाबू ये अनुष्ठान को जीवित रखते कारण ओडिशा हूँ साहित्य प्रेमी संस्कृति प्रेमी एवं कला संस्कृति की नहीं मैंने सब गर्व अनुभव से अनेक विद्वान व्यक्ति जो मान आज बहुत उपस्थित थे अध्यापक आरंभ कर आईनजीवी आरंभ कर अनेक लोग थे तेणुक ये अनुष्ठान जो मैंने खंडे जो संबर्धित हमें एवं से जो लेखक लेखा थाए कविता हो गल्प हो एवं यही अनुष्ठान को अपेक्षा करते वर्ष दिन हम एवं से कविता पाठ उत्सव करेंगे गल्प कहे एवं अनुष्ठान जो विद्वान व्यक्ति आसे सहित भेटघाट हम एवं अनेक विषय आलोचना साहित्य आलोचना चर्चा यू हम तेणुक प्रतिश्रुति गोटे भल अनुष्ठान मो प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना करें अनुष्ठान उत्तरोत्तर उन्नति स्मृतिरंजन त्रिपाठी परिचालना और प्रतिष्ठाता परिचालन संपादक प्रतिष्ठाता प्रतिश्रुति पत्रिका परिवार आज आमर जेहेतु अष्टम वार्षिक उत्सव प्रतिश्रुति पत्रिका परिवार तो से अनुकूल आम गोटे श्री जगन्नाथ गोटे भक्ति रसात्मक सारस्वत समारोह कर समस्त को गोटे सारस्वत छाई तले आनी पुणी पुनः चेष्टा कर समस्त को शृंखलित एवं ठीक ठाक जीवन यापन करने पत्रिकार मुख्य उद्देश्य है जेकोसी आप लेखक हूँ माने गाँ गली आरंभ कर सहर पर्यंत समस्त को गोटे सारस्वत मुख्य स्रोत को आनिबा इवन जो मान पाखे भी इंटरनेट भी नहीं जो मान इवन आपंकर कहू गले जो मान पाखे आर्थिक भी नहीं आर्थिक सच्छलता भी नहीं समस्त को आनी गोटे सारस्वत छाई रखी पत्रिका निर्माण करवा यहाँ से यार ना है प्रतिश्रुति नुआ सकाल संकल्प नुआ सकाल समस्त देखु समस्त श्रृंखलित निज जीवन यापन मुख्य अतिथि भाव में डॉक्टर देवी प्रसन्न पट्टनायक पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक उद्घाटक भाव में श्रीजुत अनंतराणी मान्यवर विधायक से आसिक पहुंचुंट दयानिधि त्रिपाठी उद्घोषक वरिष्ठ कवि से अच्छा बर्तमान आमर सभापतित्व कर श्रीजुत रक्षक नायक पूर्व प्राक्तन लोक सूचना लोक संपर्क अधिकारी अच्छा आमर थे जे राज्यपाल भवन ओडिशा अच्छा कवि पवित्र मोहन दास आउ मुख्य अति आउ जन वरीय अतिथि थे श्रीजुत अश्विनी कुमार दास प्राक्तन जिलापाल पुरी एटा पुस्तक उन्मोचन एटा पुस्तिका उन्मोचन कारण जेहेतु आपण मैंने समस्त जानते अष्टम संस्करण ये दुई मास तले किंतु जेहेतु मोर जन्मदिन उत्सव एवं पत्रिका परिवार जेहेतु आज आरंभ होता से अवसर में गोटे जगन्नाथ को स्मरण करके जेहेतु जगन्नाथ बर्तमान अणसर घर अच्छा स्मरण करके गोटे भक्ति रसात्मक सारस्वत समारोह आम कर तार मुख्य उद्देश्य रहा समस्त गोटे सारस्वत छाई तले आनी आध्यात्मिक भाव में समस्त लीन कले किसी ना किसी समाज कवि श्रृंखला समस्त श्रृंखलित निवेदिता रथ परिचालना मुख्य प्रतिश्रुति परिवार सब वर्ष पर वर्ष प्रतिश्रुतिर वर्ष भितर 3 थर 4 थर आम प्रोग्राम होउची किंतु जगन्नाथ जो भक्ति रसात्मक कार्यक्रम यहाँ गोटे निरा कार्यक्रम समस्त मन जगन्नाथ प्रति सी आम जगतर नाथ आम घर निदर सकाल निद भांगिले भी जो ठाकुर को आम पूजा करूँ रातिर शेष जाए आम घर जेकोसी कार्यपंथा आरंभ हेले जेकोसी पूजा पाठ बाहागर सबुथ आम जहाँ को इष्ट बोली जहाँ को घर मुख्य बोली भाविचु प्रति समस्त हृदय रे बहुत भक्ति अच्छी समस्ते कवि माने शब्द निज भाव को प्रकाश करते गोटे भक्ति रसात्मक कार्यक्रम यही कार्यक्रम द्वारा समस्त मन में आहरी गभीर भाव में भगवत प्राप्ति प्रति जो आकांक्षा जो निष्ठा से प्रकाश पाँच बहुत खुशी लगुच समस्ते यही दिगरे समस्ते आज इंटरनेट जुगे जो माने आधुनिक अत्याधुनिक छाप सबुआड़े से भक्ति उपर समस्त एते सुंदर अच्छी माने निजर एते गभीर भाव प्रकाश करियार अच्छी सेटा को देखिले बहुत खुशी लागुच बहुत लोग आज एकाठी सेटा होची गोटे सुंदर कार्यक्रम एडवोकेट अछि आज्ञा मोर बहुत साहित्य मोर हूँ वकिलाती हूँ मोर वृत्ति
କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ପିଲାଦିନରୁ ଆମର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପରିବାର। ମୋ ମା ମଧ୍ୟ କାମିନୀ ରଥ ଜଣେ କବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହି ବାହାରିଥିଲା। ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ମଗ୍ନ ଈଶ୍ୱରୀ କବିତା ପୁସ୍ତକ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି କଟକରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଭବନରେ ତଥାପି ଜୀବନ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କବି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସବୁବେଳେ ଆମର କବିତା ହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଆସର। ମତେ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର ଦିନର ଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଥିରୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କବିତା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବରେ। ଜଗନ୍ନାଥ କଥାମୃତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ବିଶ୍ୱ ଦେବତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରାରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ସେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢେ, ସେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ସମାଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଧାରାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେତେ ନିଜର ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସେ ସେତେ ଆମକୁ ଆପଣେଇ ନେବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣେଇ ନେଲେ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାର ଅନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭାକ୍ତିକ ବା ଭକ୍ତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବ। ତେଣୁ ଦୟାନିଧି ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଦର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଅଗଣ୍ୟ। ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଧୀରଜ ଚାଢା, ସମାଜସେବୀ ଆଉ ସାରସ୍ୱତ ଟିକେ ଲେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଭୂତିଟା ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଜି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହାତରୁ ସମ୍ମାନିତ ହବା। ଏଟା ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜି ମୁଁ ଧନ ମନ ନିଜକୁ ପାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉଟା ସବୁ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହାତରେ ଏଇଟା ସମ୍ମାନ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ମତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଲା, ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିଟା ସେୟାର କରିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ, ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ଆଜି ହେଇଛି ବହିରେ। ତ ସେ ବିଷୟରେ ମତେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ ମତେ ସେଇଟା ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମତେ ଡାକିକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାର କିଛି କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।